नमस्कार मु करुणाकर आठमल्लिक समाचार दर्शक और श्रोता मान मोर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। बड़ खुशीर कथा ओडिशार केन्द्रस्थल आठमल्लिक अंचल जड़े प्रतिभावान सर्वेश्वर बेहरा एक साक्षात्कार जहाँफल से जड़े एकाधार संगीतज्ञ एवं साहित्यिक आलोचना पूर्वर आसतु कंठर पदुटे शुणा। आमे खांटी आठ मलिकिया आमे लोक भरी सरलिया आमे खांटी आठ मलिकिया आमे लोक भरी सरलिया आम साथे केही ठका ठकी कले कथाटा हुए अड़ुआ आमे प्रकृति कोलर छुआ आम मने स्नेह प्रीति दया आमे खांटी आठ मलिकिया आमे लोक भरी सरलिया लारे लाला लारे लाला लाला ला लारे लाला लारे लाला लाला ला। प्रकृत में आपण केते बयसर गीत गाइबा आरंभ करें? सत कहवाक गले मु पिलाटी दिन गीत गाइबा आरंभ करी जिते गुणुगुणु ही कथा कहवा आरंभ कली मु कुआड़े से समय ही गीत गाउथली जदियो भाषा नथिला तथापि मध्य गुणुगुण ही गीत गाउथली बोली मो बापा माँ कहिसंती मु शुणी मोर मन अच्छी आ से अभ्यास बोधे थिला आज भी गाउची। आपण कौन शास्त्रीय संगीत शिक्षा करिसंती? हाँ मु शिक्षा करिची मो गुरु हेउचंती श्रीमती सुकांती सुतार मैडम। आपण केवल गीत गाती ना आउ संगीतर केउ विभाग रुचि अछंती? मु गीतिकार संगीतकार कंठशिल्पी हिसाब से काम करे। मोर रचना अनेक कंठशिल्पी ओडिशा रे गाइचंती मोर संगीत निर्देशन में अनेक कंठशिल्पी कंठदान करिसेंती एमिति कि मुंबई रो अनेक प्रख्यात कंठशिल्पी मोर संगीत निर्देशन रे ओडिया गीत गाइछन्ती। 2002 मसीह रे मु आकाशवाणी संबलपुर रो स्वीकृत प्राप्त कंठशिल्पी हिसाब से काम करिवार सुजोग पाइली। आकाशवाणी रे प्रथम गीत गाइबार अनुभूति कौन रही? अनेक गीतकार गीत खाता देखला परे मु पाइथिली डॉक्टर निर्मल नायकंकर गीत खाता अड़ा उड़ौ मु देखली गोटे गीत मत बहुत भल लगे मु सेठी गोटे मिनिट भितर से गीत को स्वर करी गाइबा आरंभ करथिली एवं से गीत ही प्रथमे मु आकाशवाणी रे गाइथिली। से गीतर पदटे मु आपण मानु सुनाउची। गीत गाउछि शिल्पी साजी मु आजी त जहार पाई गीत गाउछि शिल्पी साजी मु आजी त जहार पाई जाने न मो गीत से झटी झिया शुणुथिब कि बा नाही जाने न मो गीत से झटी झिया शुणुथिब कि बा नाही शुणुथिब कि बा नाही गीत गाउछि। यूट्यूब रे मोर गोटे म्यूजिक चैनल अच्छी ता ना हूँ सर्वेश्वर बेहरा ऑफिशियल से मोर गीत अच्छी आपण मैंने चाहिए ताको देखि भी पारे। आपणकर रचनारू केते खंड बही प्रकाशित हेलानी आ की बही? जदियो मोर अनेक पांडुलिपि प्रस्तुत हो सारी तथापि 2 खंड बही मात्र प्रकाशित होईची आहरी प्रकाशित होबाकू जाउची। तुमे एक रहस्यमय काव्य जहाँ मो कलमरू झरी ताहा प्रकाशित होईची एवं शून्य सुधा भजन पुस्तक ताहा मध्य प्रकाशित होईची 64 भजन को नहीं जहाँ शून्यवाद उपरे पर्यवेसित। तुमे काव्यर केतोटी पद आपण मानक मु सुनाउची। तुमे फूल भरा फगुणटी तुमे वर्षा झर श्रावणटी शीत पौषर कोहला बा तुमे बैशाखीर ततला छुआ तुमे चोरा चोरा बालुकार स्तूप सती तोरा तोरा बसंतर रूप तुमे सुनसान सेजर आकर्षण पुणी खिनभिन चिंतार सम्मिश्रण
ତୁମେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାର ଝରା ହସ, ପ୍ରିୟ ପାହାନ୍ତି ରାତିର ଅବଶୋଷ। ରଙ୍ଗ ରୋଷଣୀ ସେ ଦୂର ଦିଗନ୍ତର, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆପଣା ନିଳୟର। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ରାତି, ଭାବସିକ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି। ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ସୁଧାର ଦ୍ୱିପଦ। ନିଖିଳ ନିୟମନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୂନ୍ୟ, ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଜନମୀ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ଧନ୍ୟ। ନେଇ ଶରୀର ଜୀବନ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଦୁନିଆରେ ବିତାଉଛୁ ଦିନ। ଧରଣୀରେ ରଖିଅଛ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଖଞ୍ଜି ଧାରାବାହିକରେ। ଅସରନ୍ତି ରାତି ଦିନ, ତିଆରି ସବୁରି ହିତେ କରିଛ ପ୍ରଦାନ। ନିର୍ମଳ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ତୁମ ଭାବନାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ଅଧରାତି ତୁମ ଇଶାରାରେ। ସବୁ ବାସ୍ତବ ସପନ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ନୟନ କରଇ ଦର୍ଶନ। ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କଥା ପାସୋରି ପକାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ କି କବିତା ଆସର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ମୋ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରୁ କରୁ ଗାନ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କବିମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅସଲ ପରିଚୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ସେମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲୁଥିବ, ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଥିବ, ଡବିଂ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କରି ପକାଏ, ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଠିକାର ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କଳାକାରମାନେ, ଯାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ଆପଣ କେବେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ହେଇଛି, ତାଳଚେରରେ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସମର୍ଥିତ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲେଖା ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପଦଟିଏ ଶୁଣେଇବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗାୟକ, ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗାୟକ, ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଗାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ନିଜ ମନ ଖୁସି ପାଇ। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଗାୟକ, ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ। ମୋର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।